Lah semakin beda kejadian cang sebini lo alat cang selake alat deh senika. Jadi selake ada bu kakek telak telo pan sing la anu senika kan lepas pada anu cang sebini kakek gak sing ngocak telak doang langsung telak telo cang selake engko sing ngocak telak to telo najo lambat. Nah terolo tadi telo jangan hibing selake cepon ki buru mun lambat kata telo kan lo tadi telo tadi ning situ ini kada apa bi pas tadi masalah jangan sebini acampo telak telo jangan selake telo na lo acampo lambat telo na tadi mun lambat telo na lo tadi telo ini berarti kan kala selake gitu apa lo nggak boleh tadi katina apa masalah tu shin tolaqaha thalathan thumma da'a annahu fasola baina tolikun nika beni baca baina tolikin pola na irob hikayah baina tolikun wa thalathan fasilun mudirrun tolaqaha nalak pasera lake dak bini salasan kalaban telo intina beda dabu telong summa da'a maka kare-kare ngakoh pasera lake annahu sa'ungkuna lake fasolah panika misa pasera lake misa baina tolikun antara tolikun misa na ibu difa'ilah fasolah misa baina tolikun antara tolikun wasalasan ben salasan fasilun panapa perkara semisa fasilun panapa perkara semisa mudirun se bahaya artinya se bahaya se nyebebakin peke maksudnya setiap pun terjadi atau kar lagi bini telak telo ken pan leku du malam masih laki au bercerita nyata nangko aja telak situng jengko sing ngocak telo jo lambat kalakalan setro apa lo nggak boleh jadi ini enten kak sampean sing ngocak aja kalau ngocak telak telo langsung nah, beda ano tentu aja tanya lagi ke ustad nega ustadnya repot jangan silake telak nyebut telo tapi lambat berarti lo ebitong telo nah polana lambat dan sebini punten kak sampean langsung telak telo tidak napa cara na motosaki fa in saddaqathu aw syahidat lahu bayyinatun bil fasli wa lam tu'aridha ukhra bil ittisali fawahidatun kanjo jak leso nane istirahat kanjo fa in saddaqathu maka lamun abenderaki pasera bini dak lakeh abendera kini artinya setuju sebini pada sependapat dak selake bahwa seada butelok lakar beda elat tiba potosakine ngujeng ustad nika dak nampak tat hukumatat bari ada butelak beda telok tat tapi telat kaki telak le pabida bitat bigule tambah teloh gua itu nyaki sebini dak napa ada bune selake eng kita lakar pertama na ada bu telak pabida bit tambah telo berarti kan padah debuna selake ben sibini debuna selake ben sibini padah cek sangguna kata telong telat au syahidat atau banyak se lahu dak lake bayyinatun pasera sakse casaban sakse kedua bil fasli kalaban misa antarana telak ben telo walam tu'ariduha ben tak nulajanin dak bayyinatun tak nulajanin dak bayyinatun ukhra panapa sakse lain bil ittisali kalaban asampung bisa jadi cepon buru cang selake lakar kata telong itu apa esa telat anden cepon sebini pada beda telong tat tapi anden pada buna para siti sakse pada ada bu telok nih kan kata telong anden cecer fawahidatun maka telak situng tetining situng
nika dadi ning situng polana kata telong anden apesa mun lo apesa dadi telo dadi kok salah paham mun langsung kake telak telo lek dadi telo mun kake telak pas abid telo berarti anden le se anden nika dadi ning situng kor beda pemisah anden itu semua abid titik fawahidatun titik dadi nika lastari contohna wa in kadzabathu suddiqa bi yaminihi mun beda pendapat wa in kadzabathu balamun agendakaki pasara bini dak lake suddiqa maka benderaki pasara lake bi yaminihi kelaban sompana lake nika cepon gele cepon selake ada bu telak telo ken anden telak kebentelona debun sebini unton kak sampean langsung maka selake esompa suddiko biyaminihi esompa mun selake bengala sompa berarti yang kep potosaki ning situ dan sebini kakek telak telo kanggo kak dan selake engkau sing ngocak telo juale telo onjo cecer budi udah ada engkau ngocak telak bria telak biasa kan beda beda tambah telo lemon polana telo on cecer yang buru kan lo ibitong bakun situng mencang sebini suka kayak ngocak telak telur ya kak lalu kenceng sebini sabelia deh selake gitu rawabelia andi akal ada bu lo telo jelek engkau sing ngocak telo jo pes ano anden maka suddiko biyaminihi selake sompah berarti kudu sompah tadi kan selake billahi kula sing ngocak telak telo kisah anden ada bu sini kan kudu sompah cek sangkuna abang sedabu telak telo pege antara telo ben telaga pesa mun bangala sompah berarti mun bangala sompah berarti dadi fawahidatun juga nih kan dadi ning situng membangal sompah nanggung resiko cuman dia punya kak saya ki malam bulan be makanya saya ada bukti bibe kalau pai pelari-mari nak gelak ngocak apa ente ki temu wakil apa cang buru anden apa langsung kene lere kare na cang buru kasta seterwa beli ya ya upah bangala sompah engke putusake bi ustaz oh ya mun daya dadi situng iku apa bangala sompah tanggung jawab sendiri mungkin ngomong mana dia telak lawan keting soro ore mana umpama anu bae soro bi macam lah dong tang perakane telak lawan soro orang pagelem ya saya selake umpama keng tak selake ini kan ada sing embung dari ngentak lah tak ada telak lawan embung setar nelak kan embung ini kan tar kasih dingin tar anu bisa pasar yang keluarganya bisa sekali suruh petelak telo anu juga saben beda jang ya mun selake nambah cerengan aja benih selake segi malam rebukan senika tolik zaujatak telak bini nah pah ngocak selake iya telak ke gua pai tak coro boleh telo pah ngocak telo ya dadi telo senika meski lem rebu sampean nika cek buru selake lo ngireng ken senelak embung nika sebagian di sana orang yang namanya amasa kocak amasa bigule tanya ki telak napa telak amasa nika lakar ampun dadi tradisi situng disa mun selake nika tar alako setahun 2 tahun lo dateng makanya telak pada pisan lah jadi cepon kiburu selake alako keluar negeri setahun 2 tahun lo dateng maka emaren beres biar yang sepone matura telah kaki lenika mun sobung perintah dari selake lo bisa lo usah saya kocak perintah aja artinya selake misalkan ala luar negeri pah nelpon ke kutena teh entara kita bini telah kaki telah bingko paek wa jadi mun sobung pasrah nelpon lo jadi jadi gila pertanyaan sampean embung entar
Cantibing pisan temu pisan sinelak nih. Mun sobung pasrah dari selake lo bisa. Lo usah mun sobung pasrah. Tapi miampo de iya orang. Bener telak masa aja. Telak masa nggak gila itu sana orang. Nalekana selake setahun 2 tahun lo datang pas pamare pada sepona. Nega mun sobung pasrah dari selake sebelum mah sebung telepon, sebung debu, lo jadi. Hari kok kan lo tahu ya. Sumpah mana kan kok abini. Bangko lebur katang tangale kemudian tuh ada kedua kan. Lebur kayak paradi. Aja kan benih bab telak ja. Ya beda orang abini asu, ya. Seng lah andi anak berengesu, pas terokaso, terokaleng. Nah, ya mungkin mati su oleh ngaleng ha. Belum mati telak. Oh iya kok kan ada orang nak tahu dia kan. Lo kerende ale enggak ego wacang ngeso me pahala ya kakak ego. Ya tak kok bedana kana si anu mungkin mati buka kan banyak ngaleng banyak. Kan mati. Allah aja ngaleng lo kerende aleng. Lo malam. Yang ya serius mereka mau nano cang burung mau lakar dari sutro ngaliakaso suja telak mau telak teloh oleh langsung akad ngaliakaso mau telak situng waktu berdua lo oleh langsung ngale kau tuh ada tek lo bereh edena ki semua abid telo soci anak ki abid mungkin kira-kira telak telong su itu oleh akad bereng so panas sih lo kere wali bi matuan aga lo kere wali bi matuan iya ada tersinggung aja kak kayak melelok ngantok mun pertanyaan tema kulsum kan dah iya cang saben ruah telak peng kok kak legu kan kene coba beku tahu legu antara rawa pakai demah deh terus bismillahirrahmanirrahim. Mare du contoh ki bro wa in kadzabathu suddiqa bi yaminihi malam yasdur selagi ing tak keluar minhu dari lake iqrarun panapa ngakoh bisalasi kalaban telo walau sanajan ba'da an halafah sampana sopaja asompa pasera lake waraja'ah ban arujuk pasera lake fatakau maka tomi ba'atsalatsu pana patelak telo muakhadatan karena ngukom atau memundut lahu dak lake bi iqrarihi kalaban iqrarah lake are tepak ke pertanyaan kanju gila deh ya cang kanju gila lake si bengala sompai itu senyatana kena sompai ape mun aslina aroma saja lakar mari telak telo ken cangkil aku bayar alasan terus apolo ngah kocak telo maka kocak telo jo telo jo cecer jadi lo masuk hukum iku abang ala sompa sing mari sompa putus aki bi ustad oh ya jadi telak situng roja aru ruju sing lo mari aruju la aromasa di bini pole pak cerita kancane luar nyata nang kok telak telo kan anu ape le aria muakhadatan lahu kutu pesa boleh yang ke telo seni kejeretana dadi sing lemari papolong lemari aruju ya sakitung paha cerita luar je lakar telo maka tako salasu pesa wo kaki telo nang bengala sompa pesa pateti telo ko muakhadatan lahu bi iqrarihi cenah ngako telo pas saya kemarin kan sebener apa saya sumpah saya adaan sing aku situng apa saya semakin sing aku telo saya semakin sing aku telo pesa telo putus sakit telo jadi mun teluwen reng loreng sepola ada ta ceritana telak telo nah iki nah aku mun anu lo nyati aki kesini aku mun telak lo ya teaki tapi ada buaki
Ti. Lu Ingat ya kita. iya te akito. Tapi lo terus nikah. Lo ada buaki. Iki. Lo juga. Sebeda seni keterangan. Telak nikah mun lo ada buaki ken karo yate lo dadi. Tapi mun ada buaki sanajan lo nyebut telok mun iya te agi telok. Hitung nih lah. Gula motor boleh. Lu mungkin teluin. Saya lakar heran kan anu bi gula sebut ki malam rebus aden. Nika bere nika heran. Jaringan termasuk Ifadul Muin beda juga diginto beda. Ngocak ada bu sampean telak lo nyebut tung dua telok tapi yate telok maka wago telok. Nika kan bere. Jaringan aba lo ada bu telok tapi yate aki dipun teluin telok. Nyatanya ada bu kaki telak lo nyebut telok tapi yang ate telok tapi betelok Ifadul Muin beda nih ikin tuh juga beda segi lam rebu ini kan beda nih Nikah beda nih. ki anu teluin lah jain mainan lah sepolah segi telak lah nikmati apa beda nasi nih kadang Apa telu kali situng tolak telu nikah situng apa ngocak sekalian tapi yang baik telok teluin maka nikah jadi telok lo bisa beli boleh gula yang ku telu ocak jadi punten kalau situng nikah situng nih kamu nih tambah telok ikut jadi telok oke kok kita ngante gula kau tuh ngate teluin mun sampean sampai telocor ocak sampean sampai telocor debu kaki telak telok lo di bini sampean lo bagi sepadas muka din Pak Ustaz binin Pak Ustaz kula ngomongin roh juga kula ada nikah ya kenapa ni pasam janji kalau Pak Ustaz deh nenami tahu ni lo kerja dulu andi anak itu waduh gitu luin anu abi tepuk tangan untuk teluin engki intinya sanika sampean nang kinteng-teng jauh sebut teluin sampean nang binteng-teng cek nyebutan telak teloh boleh langsung dadi teloh nangis tua marin teluin benih selake nangis mungkin si bini nangis lo nama boleh si raja iki aduh jam tak teluin aku bata kok tengate jang seben kan lo karo mantan anyar sebut tengate mungkin si laju nakin tengate jaringan beda malam telasen cantik bing itu abu kalian pasar terakhir malam telasen kau lagi kurang manis atau kar pah ngocak telak telok malam telasen burung saya telasen laka dungkare pegel burunya lagi ayat mana ada bu pengajian sampai itu len pasar buka kau lagi kurang manis salah laring bini lagu nak keluar dari depor lakar lama maghrib kian narwa dari duhur selake main gaple lagu di luar pak kurang manis pak atau karbah telak telok burung setelah seteluin ini sernak foto kapi apa buruji pese selong bolong dero apa pah bedema teluin jadi tengate fatakau salah semua aku datang lahu bikrori wala tuqbalu banta terima dia menteluin tanya kan lo ngantok berarti wala tuqbalu banta terima dakwahu pana papangakona lake annahu saungkuna lake innama paneka angin pamastena akorro ngako pasara lake bidhonni tolak kalaban nyana telak kama lau nakala agati masalah lamun nakal ni tak poron pasara lake anil yamin dari sompa kelar wagaju selake surah sompa ternyata lo bengal berarti tengate orangnya takut risiko jangan selake engkau jesir telak situng cak makai ngocak telo jongko ngocak telo na jauh budi sompa palo bengala sompa jangan sebini kaki ngocak telak telo langsung kak
Maka fahalafat maka asompa pasera bini al mardudata kalaban sompa seepabeli. Sompa seepabeli. Cara namutosake hukum nika senika. Sompa nika seadaan seberi kesempatan pahmarina yalle. Misalkan beda kehilangan elaporaki ke ustad. Sia lapornya acara eta kade. Kula Pak andi bese elang. Ekala orang nikah. Kama buktena. Le mun lo di bukte sia lapor, orang gila sia laporaki soro sompa. Sompa kake? Sompa billahi kula lo ngala. Mun bengala sompa. Mun lo bengala sompa, yamin marduda. Sekali yamin marduda, sia lapor sama ken sia soro sompa. Menang mun bengala sompa. Jadi sompa aja gabai teng-enteng. Nyamana yamin marduda. Au aqamat ataba acu menengaki pasira bini hiya ingki ka disa bini. Bayyinatan dak sakseh fakot malolo. Au ataba ta'aradot persolajeen atau pertentangan bayyinatuha panapa saksena bini bil ittisali kalaban asampung agela tolikun bareng salasan wa bayyinatuhu ban saksena lake bidittihi kalaban sebalika ittisal fatuqaddamu maka epaka ada bayyinatuha panapa saksena bini lianna kana sangguna ma'aha paneka sertana bayyinatuha lianna kana sangguna ma'aha paneka sertana bayyinatuha ziyadata ilmin panapa tambana pangauningan tambana uning bil ittisali kalaban asampung alladzi huwa tiningka adisa ittisal khilaful asli paneka solajena se asal fatakunu maka bada basira bayyinatuha hina idzin nalikana ziyadata ilmin nakilatan paneka anukil nika situng masalah shin narangaki gampang mun ada bu sampean telak telo sampean telak telo mun kata telo nanika acampo maka dadi telo mun kata telo nanika apesa kalaben pesa seabid kakek telak pakai neneng telo lene apesa abid maka kata telo percuma berarti dadi ning situng mun agejengan selake ben sebini cang sebini acampo cang selake apesa maka keterangan ketigi buruh beda sih agejengan itu dabuna selake ben dabuna sebini biasanya lo pade begitu masalah tushin nika masalah tushin sebudian lo nakin maus melarat rekan contohnya ben lo cocok ke bahasa mature masalah tushin sebudian cukan lo cocok ke bahasana madura si wade jadi langsung masalah tuba nih kan abahas madhab selain pendapat beda pendapat lain saya buaki mun ada bu kakele etelak teloh lain ika tadi situng bade ken dabuna keterangan ibu ini kak cek toro cek angkui mun bade tentang genoro bi sampean kotu pesa bahkan saya ampuni terangaki saben telak bid'i yaitu nelak reng bini tepang head bini na tepang head etelak mun sebiasa terangki kan esah tapi hukum haram sampean atokar bereng sebini tepang head sampean atelak haram tapi telak sah beda pendapat lain ada buakin losa jadi misalkan pak bedar yang laki bini atau kata mahet panelak losa lain nika cek toro cek angkui mun beda kancang angkui pakon pesa keterangan se masalah tuba
Dadi dabuan gila kakek telak teloh dadi telok nika mulai dari zaman sahabat sampai ke tabiin dan sampai mazhab sempak sepakat saungguna orang mun ada boki telak telok dadi telok. Pah beda pendapat-pendapat selain saya ada buakin dadi ning situ. Lah semangken mun sampean nyari buku nama mahasiswa atau buku nasional dadi situ. Buku nama mahasiswa atau buku apa ke benih mahasiswa si anu maksudnya buku umum mereka nika nganggo isi situ norok pendapat saya situ. Kalau ada seorang ngocak telak telo maka jadi satu. Jadi sampean tak kok lagi mangki buku nak kancana pada situng itu pendapat keluar dari pendapat jumhur dan keluar bahkan pada sudah bagi keluar dari ijma kan. Lo ning toro mun dabun bugi ya. Dabun kita bugi ya mun beda orang atelak telo pas ki aruju boleh pola nonoro apa pendapat saya ada buakin tetining situng maka bi sampean kau tu amar ma'ruf nahi mungkar kau tu pesa sebisana gitu. Kamu sampean nyare napa ki YouTube lagi sama saya anak-anak muda nyare YouTube pahala ketik YouTube video atau apa lagi ceramah ustad apakah talak 3 jadi 1 apa jadi 3 lagi banyak video sama sampai lagi merah kaki ternyata jadi 1 lah itu sampean noro itu begitu polanya saya jumhur ada bagian teti telo teti masalah tuba tolaqaha salasan fi majlisin wahidin wa arada taqlidal qaili wa huwa Ibnu Taimiyah Syekh Ibnu Taimiyah saya yang kui salafi saya yang kui ustad-ustad kota-kota ustad-ustad saya ustad video ustad salafi intinya Syekh Ibnu Taimiyah bi annaha tuhsabu wahidatan lam yajuz lahu dzalik kula lestari apa di video masalah nikah masalah bedoreng ada bu telak teloh yang kep tetining situng nika lestari apa di video dukale saya di Facebook nika ngaraki hari Senin beri Senin Selasa oleh 2 hari saya nerangakin pendapat ulama saya ada buakin mun ada bu telok tetining situng nika kula saya rekam video ki Senin Selasa nika Facebook tonton orang 20.000 lebih 20.000 tontonan pas adaan saben dukan le kula sabadi artinya benih ken male yang kui ken male orang mun mangki senarangake dadi situng male lo yang kui sene kejang kula benih ken male etoro se dadi situng dadi tak kok beda kanca budian pas ngangku ya situng bi sampean kok ulang-lang dadi saya bi kula di video pendapat saya ada buakin telak telo yang kepening situng itu benih ken male etoro ken male kauningin male lo etoro maksudnya begitu muncak saking noro ini kak nyaman lamber kak ju cek saking oleh ngiring ulama ria bedekan calambe atelak telo wajah itu tining situng lo berapa rujuk nyaman tapi beda pendapat dan kan cuma campuru ulama kita ada bagi cek noro cek toro masalah tubba tolaqaha salasan fi majlisin wahidin tolaqaha nalak pasira laki dak bini salasan kalaban telo fi majlisin wahidin dalam majlis situng nika saya maksud gelar kawin tewin ada bu sekalian kene tambah telo gua pada namanya ancang telo kan oleh telo meliancang lo nangis nikah lo nangkin meliancang pah pleman pah beli boleh pleman beli boleh wakun setung leso cukup meliancang telo langsung oleh telo ya tahu ku contoh dengan jadi yang laki yang burus ada bu kakek telak telo langsung telo fiman tolaqaha nalak besar laki ada bini salasan telo fi majlisin wahidin yang dalam majlis itu wa arada ban ngarepaki basera
lake taklidul qail da noro al qail da imam si adabu noro aka si adabu aki tining setung sera wa huwa tining kadisa al qail Ibnu Taimiyah panika Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nika aslina mazhab Hambali. Ben Ibnu Taimiyah nika ijulukin Syekhul Islam. Artinya alim, ulama raja sampai ijulukin Syekhul Islam. Tapi ulama kita lo ngangkui ke Ibnu Taimiyah. Zaman nama sama ke Imam Nawawi antara tahun 600 kebudi Hijriah. Bi annaha kalaban saungkuna telak teloh saya ada bagi sekali antuh sabu panikai bitung pada telak wahidatan situng bede orang ngucak telak teloh lo ti telok tapi tetining situng bede tebuna Ibnu Taimiyah ini kan dalil lancang pokoknya saya video gula ingki jelas cuman lancang maus aja gula dalil saya teti telok dalil saya teti situng. Jangan kumpulan hadis Nabi banyak. Lo ning sekalian kanjeng Nabi ada kan kejadian-kejadian lo ning sekalian. Lam yajus maka tak wenang lahu kandi lake orang gila itu zalik panapaka hadisah taklid artinya taklidul qail gila. Beda orang lake atau laki telo bareng binina. Pas ki aruju ngako le rujuk pola nade Ibnu Taimiyah teti ning situng maka lam yajus lo kenging cek lakonin wa qad qallatuhul ulama'u banungkung ngelerwaki da Ibnu Taimiyah al ulama'u pasirah ulama Syekh Ibnu Taimiyah mazhab Hambali aslina kitab fatwana nya sano entah kelero 2 lekor jilid sini 2 lekor jilid atau 3 lekor jilid 3 lekor juz Ibnu Taimiyah banyak saya beda pendapat termasuk cangkel nelak reng bini tabang head loas muni ko can nelak reng bini tabang head loasa banyak orang saya bisa abeli bisa takong napa teh Empun sampean anda jeki atelagan teluen la sepo teluen lo kira nyari pole lo kira mangki tengah lo kira mangki man teluen ku kan ku lam Jumat dah eman lah keduan putra kan ki eman lam yajus lahu dzalik wa qad wallatu ulama banungkung ngelerwaki da Ibnu Taimiyah ulama basirah ulama termasuk ulama sesemangkenan sengereng aliran salafi tibi se lajang jenggung itu aliran salafi itu pusada imam maka Ibnu Taimiyah termasuk dari salafi tibi lo sedaja ngereng ke pendapat Ibnu Taimiyah saya ada bagi di situ lakar kula teman maca termasuk contoh na ijtihad salah yaitu Ibnu Taimiyah ini saya ada bagi di situng itu mun disebut lagi dalam hadis kan sanika mun orang ijtihad fa asaba ganjara 2 mun orang ijtihad kelero ganjara situng itu mulakar ahli dadi nika bi ulama masukake ka ijtihad sekelero dadi Ibnu Taimiyah ki oleh ganjaran se ijtihad ganjaran situng wa ajma'u ban ijma' pasera ulama ijma' pasera ulama ala adami jawazihi atas tak wenangah taklid dari Ibnu Taimiyah marjon mun ngaji jon alengkidina cak aku ganggu ala adami jawazihi atas tak wenangah taklid wa huwa bantining ka adisa taklid min tajarru'i mausa tajarru'i jahalatil awami paneka dari ngalbengala reng buduna reng awam ngalbengala reng buduna reng awam orang atelak teloh noro pendapat Ibnu Taimiyah si ada bagi situng lah nika lo kenging polana Ibnu Taimiyah dalam bab nikah bi ulama ayat jab
kelero. Intaha toto keterangan dari B. Wa ibaratu shin. Wa ibaratu shin. Tini ibaratu shin. Talaqa salasan. Fasu'ila an madhabihi faqala syafi'iyun thumma ghaba ayyaman wa'ad wa qala qad raja'tuha wa ana ismailiyun lam yuqbal qawluhu mutlaqan. Pada prinsip buruh bada orang ngako madhab syafi'i atalak teloh Munatalak telon ngereng mazhab Syafi'i bahkan cepon gelak mazhab sempak ben jumhur langsung tadi telo. Ternyata orang ni kalau noroah aning ngaku mazhab Syafi'i aning bab telak telo nganggu ya pendapat Ibnu Taimiyah maka lam yukbal. Tolako nelak pasera lake salasan kalaban telo. Fasuila maka tanyain pasera ring lake gila an madhabihi dari madhab lake. Fakola maka ada bu pasera lake syafi'iyun madhab syafi'i. Beda orang ngatalak telo. Ternyata ring lake ini kayak seperti kita madhab syafi'i. Summa ghaba maka kare-kare goib. Goib nika bisa ongke ke Jakarta, bisa ongke ke Surabaya. Goib pasera lake. Ayaman yang dalam pemberapan are wa'adah ban abali pasirah lake wa qala ban adabu pasirah lake qad raja'tuha engkau rujuk kaula da bini beda kejadian orang atelak teloh mare atelak teloh arujuk ka binina tanpa muhallil saya tanya lagi mi arujuk ke bini na jerang kakek ada muhallil kok norok pendapat semon telak teloh datining situng engkau norok pendapat semon telak teloh dalam situng dabuan nggak gelak kakek telak teloh itu datining situng ekuan wa qala bana dabu saralake kodro ajak tuha engkau ku arujuk kaula da bini wa ana halatining kaula ismailiyun paneka madhab ismaili anu nika madhab syiah molok kelero begitu wallahu alam lam yukbal maka tak terima Pak Said dari tahlilan Pak Said saya gimana saya petong gi lam yukbal maka tak terima qauluhu pana pada buna relake gila mutlaqon kalaban mutlak litakdzibihi karena akan dagagina lake nafsahu da abang lake bal bali wa in suddiko sanajan benderakin basara lake fi da'wahu dalam dakwana lake atsaniyati nomor 2 wa hakama ban ngokomin lahu da lake hakimun pasira hakim ngokomin lahu da lake hakimun pasira hakim bidzalika kalaban kadisa dakwahu saniyah bidzalika kalaban kadisa dakwahu saniyah intina dari ada boleh mun beda orang ada bu kakek telak teloh maka dadi teloh mun beda orang ngakon norok mazhab lain dadi situng jak torot maksudnya begitu ya. Jadi semakin bisa beda nih kan, bisa beda yang kui. Bulan yang gila buku sampai saya kuliah di nak jangan muhimin, nah muhimin kan tanda lagi ya. Muhimin nak kuliah, pak mulai buku untuk kuliah, pak penta buku nah. Kamu buku nemen buku fikih untuk kuliah, pak penta. Nah itu lagi bab telak ini seperti ini. Mun beda orang ada bu kakek telak telo, dalam buku itu yang kebetatining situ. Padahal sebeda dalam kitab jumhur sahabat tabi'in ban madzhab sempa ada bagi dadi telo. Dadi mun beda tetangga atalak telo pas ngakon nora madzhab sedatining situng maka itu jak torot. Maksudnya begitu. Lam yukbal qauluhu ini maksudnya jak teremah, jak torot. Titik. Wa hadza kama law talaqaha salasan summa salasan summa salasan.
wa hadza mantining panika kama lau panika akati masalah lau talaqaha lamun nalak pasira laki dak bini salasan kalaban telok summa salasan maka kare-kare telok summa salasan maka kare-kare telok. Ada domir tolak. Oh keduan badai ki balat ada ki tolak kon nalak pasira laki salasan telok summa maka kare-kare salasan telok summa salasan maka kare-kare telok. Wadda'a ban ngaku pasira laki annahu sangkuna laki Zaidiyun panekan noro madhab Zaid madhab Syiah nih kan madhab Syiah Zaidiyah. Fastafta maka minta fatwa pasira laki az-Zaidiyata da madhab Zaidiyah. Faqalu maka adabu pasira Zaidiyah taqo tomiba bitsalasi kalaban telok wahidatun pana basitung liannahu karena saungkuna kalakuan bikulli salasin kalaban saban-saban telok taqo tomiba wahidatun pana basitung bal balik lau furido lamun era-era annal kulla saungkuna sedajana bimajlisin wahidin panika dalam kenangan situng fataqa'u maka tomiba as-salasu panapatelo aidon juga wala ibrata bentada reken biqauli zaidiyati kalaban dabuna madhab zaidiyah gelak sadabu aki telak teloh dadi telo menurut jumhur telak teloh dadi situng menurut Ibnu Taimiyah beda telak telo nika pas lo dadi sekali nika madhab Syiah telak telo mun dabu aki sekalian lo dadi sekali nika madhab Syiah tek selok dadi sekali jenengan dadi situng cepon gelek soro aja toro li kharqihim karena nolaja nih atau melanggar karena melanggar atau nolaja nih Zaidiyah al-ijma' da ijma' al-fi'li minal bainunatil kubra dari bain kubra bisalasi kalaban telak teloh mutlakon kalaban mutlak fayajibu maka wajib naqdul hukmi panapang ngarosak hukum abeni fayajibu maka wajib naqdul hukmi panapang ngarosak keputusan hakim fayajibu maka wajib naqdul hukmi panapang ngarosak keputusan hakim campuru bener karak ngudeng atelak teloh kakelek telak teloh maka nika jadi teloh nak karak ngudeng lo terima ki terwa belia boleh pola nagaduan buku oning kai imam masih ada buakin jadi ning situng pas mengajukan ke pengadilan Bangkalan pabi pengadilan Bangkalan putusaki jadi situng padahal menurut kitab sejumhur dari ulama sahabat ben tabi'in dadi telo ken margana noro madhab saya dadi situng nggak pahala lapor ke pengadilan bi pengadilan diterima putusakin dadi ning situng maka itu ketika pleman lagi kampung bi kiai kudu pesa boleh artinya wajiban naqdul hukmi keputusan hakim gelak dari pengadilan kudu tolak taker keputusan pengadilan kau tu tolak tik boleh kena kadang anak kerena TV lama mereka pengadilan bi pengadilan putusaki dia telak situng pan pleman ke kampungnya temu kiai kau tu pesa polana seijma sejumhur bahkan berdasar bagi ijma teti telo area kala nak kana ajang gelek lakastah londa muhallil fayajibu naqdul hukmi fi hadhihi dalam panikah kallati agati masalah qablaha sebelum hadhihi ala kulli man atas saban-saban orang qadara sekoba sabasaraman alaihi atas naqdul hukmi bal bahkan man tining pasar orang qadara sekoba sabasaraman ala naqdihi atas ngarosak hukmi gelak nama keputusan hakim keputusan pengadilan waraddihi benolak hukmi falam yaf'al maka tak ngelakuan basaraman fahuwa maka tini kada saman fasikun panega
fasik. Mun beda ustad atau kiai ngokomin atau etorot orang telak teloh pas ngaku telak nikah di situng marga norok dak madhab saya ada bagi di situng, maka kiai ini kamu lo alang-lang nyamai tadi orang fasik. Bi'tiqadihi sebab i'tiqad man, bi'tiqadihi sebab i'tiqad man al mungkaro dak kemungkaran, ma'rufan dak kebagusan. Sebab i'tiqad man dak kemungkaran, ma'rufan dak kebagusan. La siyama apalagi wazzaujani ahlatining laki bini syafi'iyani panika norok madhab syafi'i. Jadi nikah lonceng pembahasan se khilaf gila napa hadis saja benyang saungkuna telak teloh ada buaki langsung kakek telak teloh itu jadi telok ampun tadi ijma menurut sebagian makelo ijma itu jumhur sahabat tabi'in dan para imam. Siada buakin tadi situng gila Ibnu Taimiyah benih kabi ulama wallatahul ulama yang kependapat saya kelero ben tai parengakin toro sampai kebudi iburu mun bada orang norok madhab syafi'i pas atalak teloh yang kebada tiding situng alasan norok madhab saya ada bagi asaning situng maka monetorot ustad se lo alang-lang atau bahasa norot le nika nyamain tadi orang fasik polana kecubaan yang kebagusan. Jadi tengate abali kagela teluin cek sampai ada buan telak teloh lakukan ku apa bedena lah begitu. Mula mari ada buat telak teloh lagi pahanyar ya kaul banyak orang yang beda kaul segampangan seni kan beda kaul segampangan beda anu saya seni enggak gula lalu apa ringan segampangan salah resiko na campuru i'tiqadil mungkar ma'rufan. Jadi lada lo oleh lesenika. Walau thabata talaffudhuhu bitsalasi. Thumma da'a annahu lam yash'ur bidzalika lam yultafat ilaihi. Nika misalkan beda orang ngako atelak kan sengucak telok je lo aroma sadorina pegel lam yultafat lo ereken. Jeneng keng kastamaren untuk pom telok iku. Pan lagi pan kasta engko sengucak telok je nyatana kan kayak pegel lo agres kok. Lam yultafat maka lo ereken. Artinya tetap saya putusakin telok. Walau thabata lamun tetap talaffudhuhu panapa ada buna orang bisalasi kelaban telok. Summa da'a maka kari-kari ngaku besar orang annahu sanggun orang lam yash'ur panika ta'aromasa ta'arasa dorina pegel kandan ta'arasa pasar orang bidzalik kalaban keadisa salas lam yultafat maka tak etole taireken ilaihi da orang enjo aja ngolakar ngocak telak telo je gua bi saksena make bi bine nak kake sing ngocak telak je ngocak telo make cange para kake sing ngocak telak telo cang silake enjo kalau ngocak telo engko lo aromasa make lo aromasa kan kalakalan setero abeli lam yultafat. Jadi tengah te pala kan dia pegele ya pala telak ya la telak biasa jadi tambahin telo beda saya telapat lam yultafat yul ano Allah makade kadun ka kayak tapi Allah makade yul tafat bani yut tafat oba kayak tapi kaju Allah makade yul tafat lam yul tafat. Artinya cepon ki puru beda orang ngatelaken cang sibini ada bu telo cang saksi ada bu telo cang silake njo kalau ngocak telo di mau telo kalau aroma masak lam yultafat lo ereken jelasnya kan ngomong silake kan kalakalan si terwabali ya li thubutihi karena tabathalas bil bayyinati kalaban saksi wa huwa tiningga disalake al ana dalam semangken nasin panika
lopah au pontanasin atabe pamalopah. Lopah atabe pamalopah. Wa yamudu ban jauh ayazula panapa subaja elang hissuhu panapa rasana atabe aroma sana lake pak ko calo aroma sa sing jak telo lo masuk akal iku are maksudnya wa padha orang telak telo bah leki lo ngaku anja ada telo bae kok lo masuk akal papa melopa sing legas tay au yanama atabe asaren basira lake ba'da talaffudhihi saampona ada bunalake bitolak kelaban telak qabla thalath sebelum thalath. Jadi intinya tengah-teng selaju atau sing udah cek ada buan teloh. Sekali ada bu telak teloh maka gemet. Lajeki anak rena noro amadzhab lain cang buru soro cek toro. Bahkan kasdajana kiai seoning soro lang mune torot pah keng kiai nase noro dadi fasik. Berarti kan cek sarene kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah kinayatut tolaki kurang 15 menit. Kurang 15 menit pahit. Kilo ngantok. Niku bal lagi. Kinayatut tolaki kinayat telak. Nikah saya bahas bab tolesen. Bab tolesen senika berna telo tolesen. Nulis telak. Bahasa nulis telak lebet WA kan tanah. Bahasa lebet SMS. Bahasa lebet surat. Jadi tolesen si pertama ken nulis biasa. Lo ini ditelak. Ken bedenak anak pelak hot kan tanah. Beda santri pelak lukis. Pai tolek etoles. Esu etelak kesana kan. Nyaman nabi ini esu. Pai lukis begenteng esu etelak pai sabe ilang kere pah datang esu datang ngare mi beda tolesan esu etelak kak enggak aja kan kok ngetes pulpen anyar bro tolesan genteng. Nah ini lo jadi telak lo jadi selama tolesan tepangi lukis lo ucap lagi. Jadi beda kan anak-anak ini kan les tolesan kan tanah atau les ken ketlubeng ya ota bekapapan ota bekapor panules istriku reken nulis jak binine telak ya campur lukis nih kak asu tolikun dini ngesu panek kayak telak pai sabe buku nah apalagi rabu binina etekku lu sab mi nulis telak pai tanya lagi selake njok buru aja kan ngetes pulpen. Nah, berarti lo ketelak mungkin nggak nikah mungkin nulis nggak nikah lo ketelak lemon nulis EWA rekan campur selake bede Romana si bini bede Jakarta pas nulis EWA kene tulis EWA ketik benih pesan suara memesan suara tak jelas kan tulis sekarang kamu saya cerai tulis kamu saya cerai kirim pak ternyata ada paket deh pak ada rumah pak ada pane kirim ternyata lah nikah kirim tak kirim depa tak depa baca tak baca nikah jadi jadi sampean muka HP atau karbeng bini nak kanana pah nulis kamu sekarang saya cerai mereka tulis pas PC kirim lagu ini kirim ada sinyal kan lo angkat ada sinyal WA lo angkat bahkan saya mereka kirim mungkin lo baca bisa hapus ya tetap jadi pun ini adin telaknya senulis kamu saya cerai ini adin nelak kamu saya cerai ini adin telak nih kayak kirim tak kirim depa tak depa baca tak baca jadi telak lain bergelak saya segala compong saya kan nyaman benih anu les tolesen keslogesen segala lain cara lain tujuan
pakai hati lakarlah pegel cang buru apa tapi lakarlah beda niat nalak pas itu les kamu saya cerai pas kirim ternyata kirim lakukan mana ada sinyal kan lo acentang gitu lo acentang mana ada sinyal pak ternyata lagi kastang payah hapus lo bisa baru mun saneka tulis kalau kamu membaca WA saya ini kamu dicerai lah itu baru jadi nikah bernelayan boleh kalau kamu ketika muncul lambakan senikah ketika suratku ini sampai padamu maka kamu sudah dicerai kirim surat deh mun seumpama lo sampai lo telak itu suratnya elang kan Nabi Pak Pos sampai elang atau nikah campur nulis WA ketika kamu nanti membaca WA saya ini kamu saya cerai ternyata kirim WA nah mangkat WA cuman mun kilo buka kan dia centang satu nah. Mun baca kan centang biru lah kilo centang biru pas hapus kan pesan bisa dihapus jadi sebini kilo maca itu lo jadi polana lakale ada buaki ketika kamu membaca WA saya ini kamu saya cerai ternyata lo sampai maca hapus jadi bernatelo saya pertama gila kan les tolesen lo niat telak maka itu tidak jadi saya nomor 2 nulis ke surat ini niat ditelak tapi lo kirim atau betai kirim jadi saya nomor 3 campur kirim tapi lafaz gena surat ini saya kirim kalau kamu membaca kamu saya cerai lah berarti mun deki surat itu lo depak atau besebini kilo macang itu kilo cerai podana lakar lamunya kata-katanya ketika surat ini sampai dan kamu membaca kamu saya cerai lah begitu mun pas surat hilang lo cerai mun semakin kan lalu som surat sebeda adalah WA jadi mungkin beda orang laki kirim pesan suara lewat WA lo terkirim kan leo caki pesan suara benih nulis nih pesan suara ngocak kaki bingko telak le kirim sing le kirim kilo masuk desah hapus pole muni hapus burung semangat kak WA tapi ini ampun terjadi boleh nalai dia buaki cang sabun kan telak nih kalau nak kini perang sebini lo nak perang sebini jadi saya laki ada buka TV jadi pesan suara rekam suara kamu saya cerai kirim burung aki pun tetap jadi apa cantik luwen gila tengah hati tengah hati pas customer ini ini keterangan buru coba gitu dalam kitab Kulyubi sini kan fa'in katab mun silake nulis surat mun semakin WA atau SMS idza balaghoki kitabi fa anti tolikun mun tang surat depak ke kakek maka kakek telak fa inna ma tatruku bi bulughihi maka ketelak mun surat depak mun isena surat senika idza qara'ti kitabi fa anti tolikun mun kakek maca tang surat ria mun situng buru mun tang surat ria depak legen depak kata nang itu make kilo baca telak mun ngoca mun kakek maca tang surat ria kakek telak dan tak macana mun kilo baca kilo telak mun kakek maca tang WA ria kakek telak namun sebini lo maca kilo saya telak ni kak pengen buat lo tau maca disuruh baca Afrika mijek we lah ke pertanyaan ni beda gila aja iya non aja suruh baca aki
Hari ini beri konsentrasi. Kerja bukan. Bumi beri Tuhan itu bisa. Lo maca TV tapi suruh baca yang lain. Gila beda je lo catat dulu. Artinya gila emang kiu gila lo catat. Kembali lagi jual. Tolu coach. Ada laki abid saya sehari ya. Sengarang atau kok kelero? Tade, kemudian jawab apa? Intinya, kenapa lagi? Nelak lebat surat atau SMS bisa aja, bisa jadi, bisa asa. Lain berengken les tolesen. Kinayatut tolaki, kinayana telak masalah. Wakalaman yaktubu munfurukan lo bisa macah soro baca aki kaoreng senika lo bisa nulis soro tulisakin kaoreng wakalaman yaktubu lahu at-talaqah wakala awakil basira oreng basira lake wakala awakil basira lake amanda orang yaktubu senulis basira man lahu karena lake at-talaqah dak telak wanawa benaniat pasera lake huwa engki kadisa lake lam yako maka tak tomi bana betelak nika tokang tulis selain bi selake mara tulisakin kirim surat katang bini anu telak bingko ego bi selake sianiat nelak selake orang karoken kare nulis nika lam yako losa sesa mun senoles niatin sekali anu kebagi surat katang bini telak niatin kakek le setokang nulis beri pasrah untuk aniat itu jadi mun selake lo oning nulis suratnya surat tulis kareng lain bani pasrah akin niatnya bahwa senulis surat kena niat nelak id karena la tasihu ta'sa an-niyatu panapaniat illa minal katib angin dari senulis fa in wakalahu makalamun awakil basara lakeh de'man awakil basara lakeh de'man fin niyati dalam niat wal kitabati ben nulis tulis lagi surat ya ketang bining iku lan niatin jajian niatkan nelaga fakatabahu maka nulis basara man dek telak wanawa ben aniat basara man waqa'ah maka tumiba bana telak. Jadi tukang tulis gele lo namung nulis tapi juga nanti niat kretek jaken nelaga su lah itu jadi mun atu zakat lain mun untuk neraki zakat itu bisa orang senakar beras aniat tibi neki neraki soro kereng lain bisa kula nakar tibi beras niatin pak untuk neraki nah soro kana bisa menika qatun niat de benolese pasraki ke orang itu wa yajriban berlaku zalika panapaka disa niat wal kitabah wa yajriban berlaku dzalika pana barka di niat wal kitabah fi sairi logodi dalam sakarina pan berempan akad allati se tamfudhu lastare panapa akad bil kitabah kalaban tolesen bil kitabati kalaban tolesen fala buddha maka kotu min niyatil katib dari niatnya senulis
sawaun pada saos an nafsihi dari abeng katib awairihi otaba lainah katib. Qalahu ada buakin de wakalaman yaktubu ila akhirih basara Ibnu Hajar fi fatawihi idal fatawana Ibnu Hajar wa nahwuhu ban panika samadana fatawi at-tuhfa tining kitab tuhfa wan nihaya ban nihaya. Kitab tuhfa ban kitab nihaya. Intina menulis WA atau SMS kalau ben telak pas ini yadin telak maka terjadi. Mun saya gelek depak atau tak depak terjadi. Mun saya kocak mun sorat ini depak lah itu pan depak, mun lo depak burung seterjadi. Mungkin lestolesen tibi ero mana, mungkin melolo lestolesen lo ini adi telak lo jadi. Sebangken mupah bedenak anak nulis status kan anak ini. Nulis status bahwa nulis misalkan istrinya cerai, nulis bininya cerai, ikabai status WA, statusnya Facebook, nyaman bininya su kan ada pakai tulis su malam ini telak, ikabai statusnya Facebook atau apa WA. Ya pada berengkele, ini kan benih sorat kan nulis status WA atau status Facebook asu malam ini cerai itu asu maca tak maca pokok sampean saya nulis itu niat telak maka jadi telak begitu. Jadi cek les tulis jadi kata nulis itu belum melolo nulis surat kene tulis biasa cangkele lain karo se les tulisan itu. Jadi kebaik status ke WA, status ke Facebook juga bisa jadi telak. Kantana cek pegelar kan asu bede romana TV, abang bede romana cek pekulo pak kebaik status kan setia suhu kakek bingkoe telak ego bapak bidi status. Maka suna lok macam maka jadi jelas ya anak-anak ngodat kok kebaik gaya bagian kebaik status. Jadi lagi. Jadi maksudnya kata apa ini nulis lubeng, nulis status, nulis WA, nulis apa pokok seperti itu. Ampun dapat waktuna kol sawolo. Jadi sekadin to bedena pan berempat masalah sampun sebutake dari begele apa telak cek kebain mainan. Sekali ada bu telak teloh mun acampo maka jadi teloh. Mun lo acampo punten. Muna gejangan nggak gelek cerita tanah. Pas terus kakek telak teloh itu ibu tuh sakit teloh itu sudah hampir menjadi ijma dari sahabat tabiin ben para imam. Mun beda kandana ngiring pendapat sini jalan nih telak teloh je situ tining situng lo titeloh lah itu soroja lantor sorolang lang. Lah sedibu diburu tolesen dari mana tolesen surat WA SMS atau berstatus panoles bini cerai mun niatin maka jadi mun niatin saya kebaca status gila asu malam ini kakek cerai itu mun niatin telak maka jadi telak kurang lebihnya nyon sekorah manabi aman manabi bener materi manfaatnya amin Allahumma amin. Jadi semakin telak nika banyak komen kaca saya dari Facebook muslimin muslimat saya kiman banyak WA pertanyaan. Jadi kula tibi tak gara-gara podan saya jawab bolana resiko mun kelero bab telak tu sana hajar lagi. Takok ternyata telak jawab punten. Takok ternyata punten jawab telak. Berarti takok kelero. Jadi nyon sepora boleh de cakanca saya Facebook manabi komen atau pertanyaan kaleb lo jawab atau kasar nalaikan nyampit atau respon tadi nyon sepora benda selain juga takoh benda searo masa terganggu atau dirugikan bareng video-video yang saya posting kula nyon sepora de satu jenah.
Jadi bisa jadi siaran-siaran ke sebagian orang manfaat, tapi ke sebagian orang bersia ganggu gitu. Tak kok misalkan selake itu niat abelia, pas bini lo gelem, lo bisa kak? Ada benar ustad video ruah, tak kok apa dia? Selake lagi kita kan paham kan tanah, tak kok. Cang selake angko ki anu ke dele, cang sebini jaga cang ustad video lo oleh. Ah, tadi selake tak kok anu tak kok pah dirugikan bareng siaran-siaran ini, tadi nyon sepora. Atau masalah lain, masalah video-video apa saya ganggu, saya selok nyaman dek setajana pemirsa nyon sepora dek setajana mastor sekelangkong dek para bela atas rabuna. Jadi mun bisa napa ki lebele saya nganggur senyatanya cek banyak saya lok ngiring saya ampone ajak tapi lok sempat ya mungkin ki kerepot bareng kelakuan. Nah, jadi nyon sepora ben matur sekelangkong kurang lebihnya nyon separa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantare paring apa ada beres selamat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.